हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एसआर एजुकेशन। तो आज आम आलोचना करवा चर्जा गीतिकार केतोटी संक्षिप्तमूलक प्रश्न उत्तर जहाँकि उत्तर सहित अच्छी। पूर्व भिडियो आम चर्जा गीतिका संपर्क में आलोचना कर सारी। प्रथम क्वेश्चन अच्छी चर्जा गीतिकार संग्राहक किए? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री होती चर्जा गीतिकार संग्राहक, जहाँकि नेपाल राजदरबार संग्रह करथिले। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री क्यों राज्यर लोक थिले? क्यों राज्यर लोक थिले? नहीं, सी बंगला राज्यर लोक थिले। परवर्ती क्वेश्चन, महामहोपाध्याय चर्जा गीतिका गुड़ी क्यों संग्रह करथिले? नेपाल दरबार संग्रह करथिले। तापर क्वेश्चन अच्छी चर्जार मूल अर्थ कौन? माने जो चर्जा चर्जा शब्दर तार मूल अर्थटी हूँ कौन? आचरण बा आचार हूँ चर्जार मूल अर्थ। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी 5 नंबर, चर्जा गीतिका गुड़ी किए हजार बछेर पुराणु बंगला भाषाय बौद्धगान और दोहा नाम नामित करिसेंती। हरप्रसाद शास्त्री। 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी चर्जा गीतिका को आसामी भाषार रचना बोली किए मत प्रदान करथिले? बिरंची कुमार भूया। आम भिडियो आलोचना करथिला, जो आम चर्जा गीतिका समय जो वीडियो आलोचना करथिला से समय आम एटा आलोचना करथिला। तापरे जो आमर अच्छी 7 नंबर क्वेश्चन, चर्जा गीतिका को बिहारी भाषार रचना बोली किए मत प्रदान करथिले? जहाँकि राहुल संस्कृतायन। सेपरी मैथिली भाषार रचना बोली कही आमर अध्यापक जयकांत मिश्र, जोटा कि 8 नंबर क्वेश्चन अच्छी। चर्जा गीतिका को किए मैथिली भाषार रचना बोली कही अध्यापक जयकांत मिश्र। चर्जा गीतिका को ओडिया भाषार रचना बोली किए मत दियंती? एटा पिला माने गोपाल चंद्र पहराज आउ हेबा गोटे डॉक्टर करुणाकर कर। जो ऑप्शन थिले माने दुटा भितर जदि गोटे अच्छी जोटा कले भी पास हेबो। प्रकृति चर्जा गीतिका क्यों भाषार रचना? पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषा। जदि तुमको आसी क्वेश्चन चर्जा गीतिका क्यों भाषा रचना, जदि पूर्व मागधी अपभ्रंश भाषा अच्छी तो सेटारे एटा देले पास हेबो। जदि न थाए से संधा भाषा, जदि संधा भाषा अच्छी एटा नहीं तो संधा भाषा देले भी पास हेबो। चर्जा गीतिका क्यों शताब्दी रचना बोली कहुए? 11 नंबर क्वेश्चन पिला माने त्रयोदश बा चतुर्दश शताब्दी रचना बोली चर्जा गीतिका को कहुए। चर्जा गीतिका भाषा को कि प्राचीन बा प्रथम ओडिया भाषार मान्यता देइछंती? एटा आसीगला डॉक्टर करुणाकर कर। चर्जा पद को नहीं कि डिलीट संदर्भ प्रस्तुत करिसेंती? 13 नंबर क्वेश्चन डॉक्टर करुणाकर कर। परवर्ती क्वेश्चन अच्छी करुणाकर करंकर संदर्भटीर नाम कौन? जो से जो डिलीट बा जो संदर्भ जो प्रस्तुत करिसेंती से संदर्भर नाम कौन ताकू नेकी जो बनिछंती? तार नाम होची आश्चर्य चर्जाचय। 15 नंबर क्वेश्चन चर्जापद गुड़िक क्यों चेतनामूलक रचना? चर्जापद गुड़िक क्यों चेतना माने कहा उपरे अच्छी? धर्मीय चेतना उपरे अच्छी। परवर्ती क्वेश्चन चर्जापद गुड़िक क्यों धर्म दर्शन प्रतिफलित होइछि? चर्जापद गुड़िक बौद्ध धर्म दर्शन उपरे प्रतिफलित होइछि। जो बौद्ध सिद्धाचार्य गुड़िक थिले सेमानक द्वारा चर्जा गीतिका गुड़िक रचना होइतिला। तेणु बौद्ध धर्म दर्शन उपरे चर्जापद गुड़िकर प्रतिफलित अच्छी। 17 नंबर क्वेश्चन चर्जा गीतिकार भाषा को क्यों भाषा कह जाए? तार भाषा हूँ एक्चुअली आम कौन कहबा नहीं संधा भाषा। संधा भाषार अर्थ हूँ सांकेतिक भाषा। 8 नंबर क्वेश्चन देख संधा भाषार अर्थ कौन? सांकेतिक भाषा। 19 नंबर क्वेश्चन चर्जा गीतिकार केतोटी सिद्ध साधक रही? चर्जा गीतिकार माने केतोटी सिद्ध साधक को द्वारा ये चर्जा गीतिकाटी रचना होइतिला माने 84टी। 19 नंबर क्वेश्चन देछि देखो एटा इंपोर्टेंट पिला माने। 20 नंबर क्वेश्चन का तोरुबर पंचबी डाल चंचल चाय पैठ काल यह क्यों कवि को रचना? माने जो सिद्ध साधक थी 84 जन से यह किए लिखी माने कहार चर्जा गीतर गोटे अंश विशेष तो यहाँ होती लुईपा। एपरिका क्वेश्चन ए विशेषकर आसूँ तो टी ध्यान देव पिला माने। तो 21 नंबर क्वेश्चन को जीवा
କାହାରି କିସ ଭଣି ମୁଇଁ ଦିଦି ପରିଚ୍ଛା ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଜିମ ସାଚନ ମିଚ୍ଛା। କାହାର ରଚନାଟା? ଏଟା ବି ଲୁଇପାଙ୍କର ରଚନା। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ନାନା ତରୁବାର ମୌଲିଲରେ ଗଣତ ଗଣତ କାଲାଗିଲି ଡାଲି ଏକେଲି ସବରିଏ ବଣ ହଣ୍ଡଇ କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳ ବଜ୍ରଧାରୀ। ଉକ୍ତ କବିତାଂଶଟି କବି କି? ଯେଉଁ ଆମେ ଉକ୍ତ କବିତାଂଶଟିର କବି କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସବରିପା। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ ନଗର ବାହାରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଯାହିଁ ସୁବ୍ରାହ୍ମୀ ନାଡ଼ିଆ। ଉକ୍ତ କବିତାଂଶର କବି କିଏ? 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଥିଲା। ଏଇଟା ଉକ୍ତ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କାହ୍ନୁପା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଦ ଦେଇଛି, କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ପାଦ ଦେଇଛି, ଏହାର ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ପଚାରି ବି ପାରି ଯେ ନାଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ହେଲା, ଡମ୍ବି ହେଲା, ତାପରେ ହଣ୍ଡଇ ଡାଲି, ଏଗୁଡ଼ାକର ଅର୍ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏପରି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଆମେ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପିଲାମାନେ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଚର୍ଯା ଗୀତି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ? ହୁଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ସେମିତି ଦେଇଦେଇଛି, ହୋଇଥିଲା। 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବଙ୍ଗାଳର ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚର୍ଯା ଗୀତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବଙ୍ଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ତାପରେ ଯିବା 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ 4ଗୋଟି ପୋଥି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? ମାନେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ 4ଟି ପୋଥି କେଉଁଟା? 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 50ଟି ଗୀତ ସମ୍ବଳିତ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ସରହପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ଦୋହାକୋଷ ଓ ଡାକାନ୍ନବ, ଏଗୁଡ଼ା ସେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓ କେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ଦରବାର ପୋଥିଶାଳାରୁ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଥିଲେ? ମାନେ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଉ କେଉଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ? ନେପାଳର ଯେଉଁ କେବେ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? 1907 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯାଇଥିଲେ ନେପାଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟରୁ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କେତୋଟି ଗୀତ ଲୁଇପା ସବରି ପାଦ କାହ୍ନୁପାଦ ସହରପାଦ ପ୍ରମୁଖ 23 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? 50ଟି ଗୀତ, ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଏଇ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ମାନେ 50ଟି ଗୀତିକା ରହିଛି। ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦଟି 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଚର୍ଯା ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ଚର୍ ଧାତୁରୁ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଞ୍ଚାର, ଗତି, ମାର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 50 କୋଟି ଗୀତ ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି? କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ? ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା ପୁସ୍ତକରେ, ଯାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ବିଦୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ଶହୀଦୁଲ୍ଲାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଂ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାଏଷ୍ଟିକ୍ ସଂସ୍ରେ ଚର୍ଯା ସଂଗ୍ରହଟିର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ। ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି,
तापर जा 35 नंबर क्वेश्चन को क्यों ग्रंथकार निज संयुक्त ग्रंथटीर नाम चौजा विनिश्चय बोली कहते डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। तापर जा 36 नंबर क्वेश्चन क्यों पुस्तक डॉक्टर सुकुमार सेन चौजा विनिश्चय नामटी शुद्ध नुहे बोली कहते और तार शुद्ध नाम कौन कहते एटा हूँ पे बांग्ला साहित्यर इतिहास जो माने प्रथम खंड 1 खंड पुस्तक चौजा विनिश्चय शुद्ध नाम हूँ चर्याश्चर्य विनिश्चय बोली से कहते। तापर 37 नंबर क्वेश्चन संस्कृत टीकार रचयिता किए टिके इंपोर्टेंट पे मुनि दत्त। तापर 38 नंबर क्वेश्चन को जीवा क्यों तालिकार संस्कृत टीकार रचयिता मुनि दत्त बोली जना जाए डेंगूर तालिका जो अच्छी से आम जाना संस्कृत टीकार रचयिता होती मुनि दत्त बोली। तापर 39 नंबर क्वेश्चन को जीवा पे संस्कृत टीकार तिब्बतीय अनुवाद किए करथिले कीर्तिचंद्र जे कि संस्कृत टीकार तिब्बतीय भाषा से अनुवाद करथिले। तापर 40 नंबर क्वेश्चन मुनि दत्त टीकार नाम कौन मुनि दत्त जो टीका जो करथिले रचयिता जो मुनि दत्त थे टीकार रचयिता से टीकार नाम कौन चर्यागीति कोशवृत्ति टीकार नाम हूँ चर्यागीति कोशवृत्ति। तापर 41 नंबर क्वेश्चन पे 1956 तिब्बतीय अनुवाद अनुसरण डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची शांति भिक्षु शास्त्री मिलित संपादन में क्यों चर्यागीतिका गुड़िकर संकलन प्रकाशित होता जोटा कि आम चर्यागीति कोश। तापर जा पे 42 नंबर क्वेश्चन को चर्यागीति कोश पोथीर शेष केतोटी पत्र नष्ट हो जाता जो ताने शेष माने केतोटी क्वेश्चन सॉरी केतोटी पत्र नष्ट हो जाता 6टी पत्र नष्ट हो जाता। तापर जो पे 43 नंबर क्वेश्चन को चर्यागीति कोशरी केतोटी अंशर अभाव थिला 3.5टी गीति जोटा कि चर्या 24, 25 और 48 समते 23 किछि अंश अभाव थिला। तापर जो पे 44 नंबर क्वेश्चन को कि चर्यागीति कोश अनुवादटीर अभाव दूर करथिले प्रबोध कुमार बागची। तापर पे 45 नंबर क्वेश्चन को जीवा चर्या शब्द क्यों क्यों आलोच्य क्षेत्र में प्रासंगिक उत्तर है आचरण विधि बा आचार पालन व्रत बा धर्म कार्यकरण जहाँकि आचरण बा आचार बा धर्म। तापर जीवा 46 नंबर क्वेश्चन को पे चर्या 2 री किए चर्या शब्द को आचरण बा आचार अर्थ रे प्रयोग करिसंती मुक्कुरीपाद जे कि चर्या 2 रे चर्या शब्द को आचरण बा आचार अर्थ रे प्रयोग करिसंती। तापर 47 नंबर क्वेश्चन को जीवा पे भारत बौद्ध धर्म लुप्त होगा पर मध्य नेपाल प्रचलित बोली किए प्रचार करिसंती प्रचार करिसंती पिला माने महापंडित राहुल संस्कृतायन। तापर 48 नंबर क्वेश्चन को जीवा पे नेपाली क्यों भाषा रे चर्या शब्दर अपभ्रंश रूप बा विकृत रूप हेउची चचा जोटा कि नेवारी भाषार तार विकृति बा विकृत रूप होची चचा। 49 नंबर क्वेश्चन को जीवा पे नेवारी भाषा रे चर्या शब्दर अपभ्रंश रूप कौन जोटा चचा तार उल्टा हो। 50 नंबर क्वेश्चन को जीवा पे जोगी मानकर दुष्कर व्रताचरण बा गुह्य साधनार अन्य नाम कौन ता होची चर्या। 51 नंबर क्वेश्चन को जीवा पे चर्यागीति को किहि क्यों नाम अभिहित करिसंती चर्यागीति को चर्यापद चर्याचर्य विनिश्चय चर्यागीति चर्यागीतिका विभिन्न नाम अभिहित करिसंती विभिन्न पंडित और कविगण। तापर 52 नंबर क्वेश्चन को जीवा बोधगान और दोहा पुस्तक मुखबंध हरप्रसाद शास्त्री कौन कहते गानगुली वैष्णव देर कीर्तनार मता गानेर नाम चर्यापद बोली से कहते बंगाल भाषा से एमती लिखिक कहते। तापर 53 नंबर क्वेश्चन को जीवा चर्यापद नामकरण क्या द्वारा संपादित दोहा कोशरे समर्थ क्वेश्चन आंसर पे महापंडित राहुल संस्कृतायन। 54 नंबर क्वेश्चन को जीवा
श्री मणीन्द्र मोहन बसु निज संपादन रे गीत गुड़ी को पाठांतर सहित क्यों संस्करण प्रकाश करिसेंती जोटा कि हमर होइबो चर्यापद नाम रे। परवर्ती क्वेश्चन गोटी गोटी स्वयं संपूर्ण रसघन गीति कविता होइतबारु एहाकू चर्यापद न कही कौन आख्या देवा अधिक जुक्ति सम्मत। माने एटा गोटी 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 करी मिसा हिची केतेटा 50टा गीतिकार समूह रे चर्या गीति एटा गोटे पुस्तक बा गोटे कविता नुहे तो से तेणु तार नाम कौन देवा बा ताहाकू को आख्या देवा जुक्ति सम्मत बोली कहिसंती चर्या गीति बोली कहाइछि। तापरे परवर्ती क्वेश्चन किए चर्या संपर्कीय निज पांडित्यपूर्ण आलोका ग्रंथ चर्या बोली रखिछंती श्री तारापद मुखोपाध्याय। परवर्ती क्वेश्चन को तापरे जिबा डॉक्टर सुकुमार सेनकर स्वयं संपादित चर्या गीति कोशर नाम कौन जहाँकि चर्या गीति पदावली हो। 58 नंबर क्वेश्चन को जिबा डॉक्टर खगेश्वर महापात्र संकलित गीतिर नाम कौन चर्या गीति। डॉक्टर खगेश्वर महापात्र जो संकलित करिसेंती आ संकलन करिसेंती जो आमर गीति से गीतिर नाम होची चर्या गीति। 59 नंबर क्वेश्चन को जिबा पिला माने चर्या गीति गुडी को मध्यरी सर्वाधिक गीत केते पाद विशिष्ट पंचपदी बा 10 पाद विशिष्ट अटे सर्वाधिक। तापरे 60 नंबर क्वेश्चन को जिबा चर्या 43 केते पाद विशिष्ट त्रिपदी बा 6 पाद विशिष्ट जोटा कि दी 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 4 दी 6 जोटा हमर 6 पादी हो दी दी 4 दी 6 त्रिपदी की मिसाई की 6 हिची। 61 नंबर क्वेश्चन को जिबा चर्या 21 और 22 केते पाद विशिष्ट जो हम चर्या रो 21 22 अछि सेटा केते पाद विशिष्ट षटपदी बा 12 पाद विशिष्ट। 62 नंबर क्वेश्चन को जिबा चर्या गीति केते पदी विशिष्ट चर्या गीति हमर केते पदी सप्तपदी बा 14 चरण विशिष्ट। 63 नंबर क्वेश्चन को जिबा चर्या गीति करो विशिष्ट अंग की चर्या गीति करो जो हमर विशिष्ट अंग होजी ध्रुव पद। 64 नंबर क्वेश्चन को जिबा गीति रे जो पदटी बारंबार आवृत्ति हुए ताहाकू कोन कहा जी माने जो गुटे गीति रे बा गीतिकार रे बा कविता रे जो पदटी बारंबार आवृत्त हुए पिला माने जानि थाओ ताको ध्रुव पद बोली कहा जाय। 65 नंबर क्वेश्चन को जिबा प्रत्येक चर्यार क्यों को पंक्ति को एकम पद भाव रे ग्रहण करा जाय एकम और दुय पंक्ति को एकम और दुय पंक्ति को एकम पद भाव रे ग्रहण करा जाय प्रथम पद भाव ग्रहण करा जाय। तापर परवर्ती क्वेश्चन पिला माने 67 नंबर क्वेश्चन चर्यार क्यों क्यों पंक्ति को ध्रुव पद भाव रे ग्रहण करा जायछि 3 और 4 पंक्ति माने तृतीय और चतुर्थ को। तापर परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छे देखा चर्या गीतिकार क्यों टीकारे 3 और 4 बा तृतीय और चतुर्थ पंक्ति दुह को ध्रुव पद भाव रे व्याख्या करा जायछि संस्कृत टीकारे संस्कृत टीकारे तामानेटा व्यवहार करा जायछि व्याख्या करा जायछि। सबरीपादंग क्यों दुईटी गीतिकार एकाधिक बार भणितार उल्लेख रही माने जो भणिता शब्दर यहाँ भी पचारि पारे जो भणिता शब्दर सबरीपादंगर जो गीतिका अच्छी क्यों दुईटा गीतिकार अच्छी जोटा कि भणिता शब्दर बारंबार आवृत्ति हो 2850। 68 नंबर क्वेश्चन देख पे देखी दो तापर जा परवर्ती क्वेश्चन को गीति गुड़िक क्यों क्यों शब्दटी व्यवहार सर्वाधिक माने जो गीतिका गुड़िक अच्छी क्यों क्यों शब्द गुड़िक सर्वाधिक व्यवहार होती भणई भण भणती। तापर 7 नंबर क्वेश्चन को जा चर्या 18 भणिता सूचक शब्दर संधान न मिलिले मध्य क्यों शब्दरू पदकर्ता कान्हुपाद अटंती बोली कहा जाए माने चर्या जो 18 अच्छी से भणिता शब्दर सूचना न मिले भी सेटा केमिति आमे कान्हुपादंक बोली जानिबा कान्हु कान्हु शब्द जो अच्छी से आम देखिले जापर। तापर 71 नंबर क्वेश्चन आधुनिक काल तत्व नुहे अधिक कौन उपभोग्य थाए कवित्व सौंदर्य बोध। तापर 72 नंबर क्वेश्चन को जिबा
23 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କାହ୍ନୁପାଦ। ଯେଉଁ 23 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଗୀତି ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହ୍ନୁପାଦ ବା କାହ୍ନୁପା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସର୍ବାଧିକ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା 73 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିତ 13। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ତଳକୁ କିଏ ଆସନ୍ତି? ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ପରେ କିଏ ଅଧିକ ଗୀତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା ହେବ ଭୁସୁକ ବା ଭୁସୁକୁପାଦ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭୁସୁକୁପାଦ କେତୋଟି ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ରଚୟିତା କେତୋଟି ଗୀତର ରଚୟିତା? ସେ 8ଟି। ପିଲାମାନେ ସେ 8ଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଲୁଇପାଦ ଓ ସବରୀପାଦ କେତୋଟି ଗୀତି ରଚନା କରିଥିଲେ? ଲୁଇପାଦ ଓ ସବରୀପାଦ 2ଟି ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶିତ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ପୁସ୍ତକଟି କିଏ କରିଥିଲେ? ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି, ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା, ଯାହାକି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିବା ବୋଧଗାନ ଓ ଦୋହା କେଉଁ ଭାଷାୟ ମାନେ କେଉଁ ଭାଷାରେ? ଯେଉଁଟାକି 1000 ବର୍ଷର ପୁରାଣ ବଙ୍ଗାଳା ଭାଷା, ଯାହା ତାମାନେ 1000 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିବନି ବୋଧେ, ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଟା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଟା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଚର୍ଯା ଗୀତି ପ୍ରତ୍ୟନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରଚିତ ଭଳି ଯାହା ପ୍ରଚାରିତ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଟା ବି ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ତଳକୁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆସ। 84 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶ୍ରୀ ମନୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚର୍ଯାପଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେତେ ମସିହାରେ ଚର୍ଯା ଗୀତି ପଦାବଳୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଟା ହେଉଛି 1956ରେ। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଶ୍ରୀ ହେମ ବଡ଼ୁଆ ନିଜ ଲିଖିତ ଆସାମ୍ସ ଲିଟରେଚର ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚର୍ଯା ଗୀତି। ତାପରେ ତଳକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ। 94 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା। ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1967 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଳନ୍ଧରୀ ପାଦ। ଗୁରୁ ଟିକେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ସେ କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ? କେଉଁ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହେବଜ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଯୋଗ ରତ୍ନମାଳା ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲିଖିଥିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାହ୍ନୁପାଦ ବା କାହ୍ନୁପା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ଦେଖ 104। ମାରିଓ ଶାଶୁ ନଳନ୍ଦ ଘରେ ଶାଳୀ ମା ମାରିଆ କାହ୍ନୁ ଭଇଲ କବାଳି। ଏହି ପଦଟି କାହାର ରଚନା? ଏଟା ହେଉଛି କାହ୍ନୁପାଦ। ଏଥିରେ ଅଛି ମା ମାରିଓ କାହ୍ନୁ, ତ କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ରଚନା ଏଟା। ଲୁଇ ଭଣୋଇ ଗୁରୁ ପୁଛିଅ ଜାଣ, ଏହା କାହାର ରଚନା? ଏଥିରେ ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲୁଇ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଥିରୁ ତମେ ଜାଣିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ଲୁଇ ପାଦଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି 105 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ 106କୁ ଯିବା। ମାଧ୍ୟମିକ ମତରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ନାଗାର୍ଜୁନ। ତାପରେ 107 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ବଜ୍ରଜାଁର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା କିଏ? ବଜ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ରଜାଁର ପ୍ରଧାନ ଦେବତା। ତାପରେ ଯିବା 108 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ସହଜଜାଁର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା କିଏ? ଭଗବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସହଜଜାଁର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି।